दोस्तों, इन दिनों इंडियन मीडिया के अंदर खुल के बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के लिए मुख्तलिफ इंडियन एनालिस्ट और मुख्तलिफ इंडिया की न्यूज़ आउटलेट्स आपको ये लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो सरकार है ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड सरकार है, इनको फौज ने सिलेक्ट किया है और इनके पास कोई राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, और इन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लात मार के निकाला। इस तरह की खबरें आप पढ़ते रहते होंगे और टीवी चैनल्स पर भी आती रहती है, इंडिया की टीवी चैनल्स के अंदर। अब इसके जवाब में मैं मुसलसल यहाँ पर इस चैनल पे एक बात कहता रहता हूँ कि ये सरकार इलेक्टेड हो या ना हो, लेकिन पिछली जो सरकार है वो भी इलेक्टेड नहीं थी। कई बार मैंने यहाँ पर ये बात की हुई है कि वो भी कौन सा इलेक्टेड थे। कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस के बारे में तो मैं बात करता रहा हूँ, लेकिन आज जरा कुछ इससे आगे की बात इंडियन मीडिया को चले बता देते हैं। मतलब आजकल उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लिखना शुरू कर दिया ना, तो कुछ उनके इल्म में छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। उनके पास तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं ना इंडिया के अंदर, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ उन्होंने एक्सपोज की हैं। तो ज़रा थोड़ा सा पता करें ना कि पिछले जो इलेक्शंस हो रहे थे कौन सा वो बांग्लादेशी म्यूजिशियन था, बड़ा रिनाउंड म्यूजिशियन था एक, वो डीलें करवा रहा था, पैसे लेकर लोगों को मिनिस्ट्री दिलवाने के लिए डीलें करवा रहा था। कौन सा बंदा था वो, ज़रा पता करें इंडिया का मीडिया। बड़ी इलेक्टेड गवर्नमेंट कर रहे हैं ना, जब हमें पता है तो उनको भी पता होगा यकीनी तौर पर। अगर अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं इंडिया के अंदर उनको पता होना चाहिए। वो कौन सा टीवी चैनल का ओनर था जो पैसे लेकर लोगों को मंत्रियां दिलवा रहा था इसी जो फरवरी के अंदर बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, कौन सा बंदा था वो, पता करिए। 200 करोड़ टका मर्दों की सीट के लिए क्या रेट नहीं था? कम से कम 200 करोड़ टका, और बहुत सारों ने भरे भी। औरतों की सीट के लिए 50 करोड़ टका का रेट था, 50 करोड़ टका रेट चल रहा था औरतों की सीट के लिए, 200 करोड़ टका चल रहा था मर्दों की सीट के लिए, और 2 बंदे खास तौर पर एक्टिव थे डील कराने के हवाले से। एक टीवी चैनल का ओनर था और एक जो था म्यूजिशियन था। बड़ी बातें करते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज दिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट, मुंह ना खुलवाएं ज़्यादा प्लीज़। अगर ये बातें निकलेंगी ना, वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो जाकर ज़रा इन्वेस्टिगेशन करें इसके ऊपर किस तरह से इलेक्शंस हुए थे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतने बड़े तादाद में पैसा चल रहा था पिछले इलेक्शंस के अंदर, 200 करोड़ मर्दों की सीट पे था, जनरल जो सीट्स होती हैं, 50 करोड़ टका औरतों की सीट पे था, तो इतना ज़्यादा खुल्लम खुल्ला कैसे ये सीटें बिक रही थी? इसकी वजह यह है कि इंडिया मैनेज हो गया था अवामी लीग से। ये जो शेख हसीना साहिबा की सरकार से इंडिया मैनेज हो गया था। डिस्पाइट यूएस प्रेशर एंड वेस्टर्न प्रेशर, इंडिया की तरफ से मुकम्मल आशीर्वाद आ गया था इनके पास, और वहां से एक अश्योरेंस इनको दे दी गई थी कि आपको इन इलेक्शंस के अंदर भी वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर आपको की थी, और वैसे इलेक्शन सेल करने में कामयाब भी हो गए थे। शेख हसीना सरकार वाले कामयाब हो गए थे। थोड़ा बहुत शोर मचाया मगरिब ने, उसके बाद तो उन्होंने जो भी चुप करके बैठ गए ना, उन्होंने तो बात मान ली थी। मतलब इलेक्शन तो मैनेज हो गया था ना सारा। ये तो इलेक्शन मैनेज होने के बाद रिवोल्यूशन आया ना, इलेक्शन तो उन्होंने करवा के तो ओथ भी उठा लिया, सारा कुछ हो गया, इंडिया का दौरा भी हो गया, चाइना का दौरा भी हो गया। आपको याद होगा महीने के अंदर कोई 3 दौरे हुए थे इनके, आपको याद होगा शेख हसीना साहब के, एक के बाद एक। और हमने भी यहाँ इस प्रोग्राम में क्रिटिसाइज किया था कि आप बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई स्टेट की चीफ मिनिस्टर नहीं है कि एक के बाद एक इतना ज़्यादा दौरे कर रही हैं, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता इससे। तो इंडिया के मैनेज हो जाने के बाद ये खुल्लम खुला ऑफर्स हो रही थी, 200 करोड़ टका दो, मंत्री लो, मिनिस्ट्री लो, ये सारा कुछ हो रहा था। अब इस पे इंडिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ज़रा ढूंढे कौन कौन से लोग थे। अगर बोलेंगे तो रेफरेंस भी बता दूंगा उनको, अगर वो बोलेंगे, कोई मुझे बोलता है तो मैं रेफरेंस भी बता दूंगा इस सारी खबर का। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर लेकिन मेजर ये है, वो तो पास्ट की बात है ना, वो हो गया, अब चलें, वो तो वो गया। फरवरी का इलेक्शन किसी को याद ही नहीं है, छोड़ दें, वो इररिलेवेंट हो गया। अब असल में व्हाट नेक्स्ट, वो फ्यूचर की बात होनी है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है इंडिया कैसे मैनेज हुआ था, ऐसी कौन सी डील थी जो कि शेख हसीना साहिबा ने दी थी जिससे इंडिया इस रिग्ड इलेक्शन को तस्लीम करने में वो मतलब रेडी हो गए थे? बहुत सारी थी। एक तो ये रेलवे ट्रांजिट वाला जो मुआहदा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पोर्ट्स और रेलवे की जो ट्रांजिट इंडिया को दे दी गई थी कि आपकी ट्रेनें हमारी सॉइल से गुजरेंगी, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगी। ये बड़ा गेम चेंजर था इंडिया के लिए, ज़रूरी भी था। वो समझ रहे थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेट मिल रहा है फ्री फंड में। यहाँ पर भी इस प्रोग्राम में हमने बात की थी कि ये बहुत ही बड़ा कार्ड है बांग्लादेश के पास, अगर वो इंडिया को देते हैं तो बिलियंस ऑफ टकाज ले सकते हैं इसके बदले में। ऐसे फ्री फंड में पोर्ट्स और रेलवे का निज़ाम नहीं दिया जा सकता, पैसा होना चाहिए इसके जवाब में।
کوئی اسٹریٹجک ویلیو ہونی چاہیے اس کی اتنی بڑی ڈیل کی جو کہ فری فنڈ میں دے دیا گیا تھا. ایک تو یہ تھا. دوسرا اڈانی کا جو پاور ڈیل تھی نا بہت ہی امپورٹنٹ تھی. وہ اڈانی کی پاور ڈیل. اڈانی ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اڈانی از ناٹ جسٹ اڈانی. اڈانی جو ہے نا وہ بی جے پی ہے اصل میں. اڈانی کے اندر اڈانی کی کمپنی میں جو پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے بی جے پی کے سیٹوں کا لگا ہوا ہوتا ہے. اڈانی ڈوبتا ہے تو بی جے پی ڈوبتی ہے. ہی از ون آف دی بگیسٹ فائنینسرز آف بی جے پی. تو اڈانی صاحب کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی کنٹروورشل ڈیل ہوئی تھی. وہ ڈیل اصل میں شیخ حسینہ نے اینڈ ٹائم پہ کی تھی, مطلب درست ٹائم پہ کی تھی, اور اس کے بدلے میں انہوں نے بہت کچھ لے لیا تھا انکلوڈنگ یہ جو الیکشن کے اندر ان کو تسلیم کیا گیا انڈیا کی جانب سے, یہ بھی لنکڈ تھا اس سے. اب بنگلہ دیش کے اندر ایک پٹیشن گئی. اب میں آج اس ڈیل کے حوالے سے کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر کورٹ میں انقلاب آنے کے بعد کورٹ میں ایک پٹیشن گئی اور کہا گیا, کیونکہ شیخ حسینہ کی ورودیوں کو بھی پتا ہے کہ اڈانی کی ڈیل از ناٹ جسٹ اے سمپل پاور ڈیل, انورٹڈ کاماز میں پاور ڈیل, یہ ایسا نہیں ہے, یہ بہت کچھ ہے اس کے نیچے. اس کی ایک پولیٹیکل ویلیو بھی تھی بیسیکلی, فائنینشیل ویلیو تو نہیں, پولیٹیکل ویلیو بھی تھی اس کی. مطلب فائنینشیل ویلیو تو چلے ون سائیڈڈ تھی نا انڈیا کے حق میں, بہت زیادہ ایکسپینسو ڈیل, لیکن اس کی پولیٹیکل ویلیو بھی تھی. اڈانی کے اوپر جب ہیڈنبرگ کی رپورٹ آئی تھی دھپڑدوس ہو گیا تھا اڈانی, اس کے سٹاکس گر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ فراڈیلنٹ قسم کی اس کی اکاؤنٹنگ کے ڈیٹا ہے اور یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے اسٹاک مارکیٹ کے اندر, اس کے باوجود بھی کوئی یہاں پر بنگلہ دیش کے اندر موومنٹ نہیں ہوئی. ایز اٹ از اس ڈیل کو رکھا گیا اور کوئی اس میں جو ہے تبدیلی نہیں کی گئی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا, ایز اف کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اب وہ جو بنگلہ دیش کے اندر پٹیشن ڈالی گئی تھی نا وہ بھی غالباً اسی انٹینشن کے ساتھ ڈالی گئی تھی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ پیچھے کیا ہے, اس ڈیل کے پیچھے کیا ہے. تو آج کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ ہائی لیول کی انکوائری کمیٹی بٹھائیں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا جن ہمیں ورثے میں ملا ہے پچھلی گورنمنٹ سے, یہ کون سی ڈیل ہے, یہ ذرا دیکھیے اس کو. بزنس اسٹینڈرڈ نے رپورٹ کیا ہے, ہائی کورٹ آرڈرز فارمنگ ہائی لیول انکوائری کمیٹی ٹو ری ایویلیویٹ اڈانی پاور ڈیلز. اب یہ جو انکوائری کمیٹی ہوگی یہ صرف فیوچر کو نہیں دیکھے گی, کن حالات میں ڈیل ہوئی ہے ان کو بھی دیکھے گی. اچھا کیوں ضروری ہے اس کی ری ایویلیوشن کرنا, کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے اسی اسٹوری کے اندر آپ دیکھیے, دی الیکٹریسٹی سپلائڈ بائی اڈانی کاسٹس بنگلہ دیش اباؤٹ $12 per unit according to an official from the Bangladesh Power Development Board citing the latest audit report for the fiscal year 2023-24. Now اس کے بعد والی ذرا لائن دیکھیے. This cost is 27% higher than the rate charged by other private producers in India and up to 63% more than that of Indian state-owned plants. ایسی کیا مجبوری تھی بھائی, کوئی پوچھے جا کر شیخ حسینہ صاحبہ سے کیا مجبوری تھی؟ 27% زیادہ ریٹ بھر دیا آپ نے, اور انڈیا کی جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے اس سے 63% آپ نے بھر دیا. یعنی اڈانی اپنے ملک کے اندر اتنے پیسوں پہ نہیں بیچ سکتا تھا, اتنی زیادہ ہائی کاسٹ, 63% ہائی, اور باقی جو وہاں پر پرائیویٹ پروڈیوسرز ہیں ان کے ریٹ سے 27% ہائی. تو یہی ملا تھا آپ کو اڈانی, کسی اور کو بول دیتے انڈیا کے اندر ہی, چلے انڈین کمپنی چاہیے تھی آپ کو, کسی کو بھی بول دیتے XYZ, کسی نئی کمپنی کو ہی بول دیتے. کتنا فرق ہے ریٹس کے اندر, کیا مجبوری تھی ایسی کہ 27% زیادہ پیسے بھر کے آپ پرائیویٹ سیکٹر سے لے رہے ہیں, وہ بھی دوسرے ملک کے اندر جا کے. تو بڑی مسٹیریس قسم کی یہ ڈیل ہے. اب اس کی انکوائری کھول دی گئی ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا اس ڈیل میں سے نکلتا ہے. اس کو فالو کریں گے جی, جیسے ہی اس کی فائنڈنگز ہمیں کچھ پتہ چلتی ہیں نہیں تو آپ کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شیئر کریں گے.